आज पवित्र साधारणतंत्र दिवस यही अवसर में टिके कथा परिवार तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना सह अभिनंदन जनाऊँ। रानी पंडा महानता धौली गणनाट्यर दिवंगत कर्मचारी आउ आहत मानू देले आर्थिक सहायता। आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 यात्रा मैदान को आसिबो हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह वाहिनी 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंह वाहिनी। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा जनवरी मास 26 तारिख शुक्रवार संतोषी माता कृपारू आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज कहार केउ नाटक केउठी। अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानकु हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। स्क्रैपर और कन्वेयर बेल्ट्स एठारे मध्ये उपलब्ध। अधिक विवरण पर जोगाजोग करंतु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज। यात्रा श्री विश्व दरबार चतुर्थ अभिनय रजनी गोपालपुर राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत अमृतांशु पट्टनायक। ओम श्री बाघाज्योति लोकनाट्य षष्ठ अभिनय रजनी राहमा मकर मेला जगत सिंहपुर। आजिर नाटक मीनू अपार ए नुआ कहानी रचना विजय राउल निर्देशना शांतनु ओझा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी आंबू हाटडीही केन्दुझर। आजिर नाटक मु कहार कनिया हेबी रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना शिशिर महांती संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री महाबाणेश्वरी चतुर्थ अभिनय रजनी चकुलिया पदा ओडा भद्रक। आजिर नाटक तू जेउठी मु भी सेठी रचना पपु ब्रह्म निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत मिहिर महांती। ओपेरा अशोक सम्राट प्रथम अभिनय रजनी मंगलपुर पिपिली पुरी। आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट रचना जितेंद्र महापात्र निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी गोविंदपुर रांदिया भद्रक। आजिर नाटक हाथ धरी बाट चालुथिबी रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी रेमुणा महोत्सव रेमुणा बालेश्वर। आजिर नाटक एखी कांदुछि तोरी पाई रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती। तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी साहुपड़ा बालेश्वर। आजिर नाटक सिंदूर हजिछि शुभ राति रचना डॉक्टर रंजित लेंका निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी मधुकेश्वरी आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो रचना अक्षय साहू निर्देशना बुलु विश्वाल संगीत मानस सार। कलिंग गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी नीलक बंद भद्रक। आजिर नाटक संज आसे नई नईलो रचना लिलीदास निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी कोलासिंह दर्पणी चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक कांदना लुह सरीजीव रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा आकाश गंगा द्वितीय अभिनय रजनी सिलंदी बंद भद्रक। आजिर नाटक आकाशर लुह गंगार कुह रचना इंजीनियर सची स्वाई निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत अमृतांशु पट्टनायक। गौरी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी गंडीबेड सोर बालेश्वर। आजिर नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मना रचना डॉक्टर दीपक जेना
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର୍। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଆରୁହା ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ, ରଚନା ଅଜୟ ସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଭାଟିଆ ଶୁଣି ଶାଳିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଶ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଇଚ୍ଛାପୁର ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ପଟୁଣିଆ ଖଡ଼ିଅଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣୀ ଫୁଲ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ମହାରାଜପୁର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର୍। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଷଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। କୁତମଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଦିଟୋପା ଲୁହକୁ ଚେନାଏ ହସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏମ୍ ପ୍ରଣୟ କୁମାର, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର୍। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ସୋମନାଥପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର୍। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବାରହାଟିପୁରା ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଓଲି ଓଳି ରାଜଜେମା, ରଚନା ଅରୁଣ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ଆଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦିବଙ୍ଗତ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିବାଦୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।